Udah mancing di belah mana? Belah dia apa belah di itu? Belah itu beler. Oke, Pik, berangkat. Pik, belah di belah lah mancingnya. Trek yai. Lor, gasnya tuh dinuntut, tarik. Iya bener. Pung, cowot lauknya Pung. Gedenya Pung, menang lauk aing. Gede jasa lor, 1 kilo hiji. Pik, manusia tuh dindut-ndut. Oh, Pung, bener Pung. Ayo, Pung. Wih. Wih. Pung, jawab Pung. Buset, gaib kritik amat. Di baju aing bawa amis, buka. Lor, tuh kasih tarik-tarik. Si goblok, lauk aing ditaburkeun. Si Upung, si nanaunan sia lauk tabur-taburkeun. Sorry, aing teu sengaja maafnya. Ah, sia lauk nang aing ditaburkeun. Pik, si nyekelan sukuna aing leungeuna. Pik, turunkeun sukuna. Mampus ya menjeburkeun. Sial sih aing dijeburkeun.